कॅप्टन साऊथ गोवा तुवें इलेक्शन कॅम्पेन इंडियाची पयली स्टार्ट केल्ली. तेजे उपरांत म्हण तूं मागीर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो आनी मागीर नॉर्मल कॅप्टन. पण आयची विक्ट्रीचेर तुजें कितें रिएक्शन? Today is the most happiest moment. It is not only about the victory. As I congratulate Captain Viryato for this India Alliance victory, the whole thought process of coming together unitedly as India Alliance by keeping everything aside and winning, that is the whole beauty about today's victory. Our satisfaction point has been met. We worked tirelessly, make sure that he's going to win, and today the entire nation is happy because it is all about the alliance which has come together. आज alliance येऊन हें सगळें जें जालां तें alliance येऊन मुखार चलतें आनी जी 15,000 जी प्लस लीड दिसती पडल्या. आय थिंक इट इज पिपल्स विक्ट्री आनी लोकांक आज आमी सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनी भोव करून गोंयच्या लोकांक एज वेल एज मुगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक, कित्याक लुक्स लायक बेनावलीम हॅज क्रिएटेड अ बेंचमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स की फर्स्ट टायम इंडिया एलायन्साक एक ओपिनियन पोल असो लोकांचो, आनी ओपिनियन पोल जो आज दिसलो तो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हायस्ट लीड, हायस्ट वोटींग फॉर इंडिया एलायन्स आनी हायस्ट लीड इन द एंटायर साऊथ ही बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाखोवन दिल्ली ह्या इलेक्शनाक. एंड आय थँक द पीपल ऑफ ऑल माय 7 विलेजीस, सुराले लोकांक, मुगे कोलवा लोकांक, मुगे बाणावले विलेजी लोकांक, मुगे वार्की लोकांक, मुगे ओळे लोकांक, कोरमणी लोकांक आनी केडशे लोकांक सगळ्यांक हांव देव बरो करूं म्हणटा. आनी दीस इज द वे अहेड, दीस इज द पाथ where Goa and Goans are going to deserve only better, and we are going to make sure that this unity remains and we walk to make sure that Goa and Goans deserve that.